Welcome to my vlog. This is Julie Brothers. Welcome to my vlog. Guys, I will show you yung cherries na hina-harvest natin. Yan harvest natin. At saka, harvest din tayo dito for today. Hindi pa natapos. Guys, thank you God na maraming mga bunga ang cherry fruits natin. Hindi ko pa natapos na harvest. At saka mayroon pa din dito, Meron pa rin dito. So, kanina nagawa ko ng smoothie, hindi ko na lang pinakita. Labas tayo kasi mag-harvest tayo din ng vegetables natin. Artichoke. So, ito. Dito tayo sa labas. Ito naman, vegetables na binili ko the other day para itanim na naman natin sa garden natin. So, marami tayong mga vegetables na itatanim. So, ipakita ko lang sa inyo na ito na ang mga vegetables ko. Ayan mga vegetables ko. Ayan. So, ito naman ang beets. Red beets. Yung beets, red beets. Ayan yan may mga flowers na siya. So inayaan ko lang na mag-flowers para C'est quoi, c'est des betteraves ça? Oui, the beetroot. Ça va t'en faire? Oui, attends the floor pasok ko après. Buko la graine pour planter. Ah, Ouais. No kuy pa, da come on, the beets la ici uduso. Pasok ko jealous la pour come on. Jealous la pour de fleur. Say hello, bonjour pour mon blog. J'ai cueilli de artichaut, Michel. Viens là, j'ai coupé de artichaut, j'ai donné une pour toi. Voilà. Parce que ça, c'est possible maintenant manger là, de l'autre là, de grand. ils sont beaux, hein? Ouais. Donc j'ai donné pour toi. Ça c'est pour toi, ok. Allez, Michel. J'ai coupé là pour toi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ça va. Sa dalawa ang i-harvest natin. First time natin mag-harvest ng yung ating vegetables. So, yan ibigay ko sa kapitbahay namin. Ito sa akin. So, ganyan guys. Ikat natin. Okay. So, Michelle, j'ai donné pour toi. Là, hop. Ay! Ça va? Ça va. Ok. Merci. Oui. Then après, j'ai gardé ça pour grand. Après, déjà fleur. Oui, des fleurs. Then après, déjà la graine pour planter. Parce que si toi achètes de artichaut pour planter, c'est très cher. Ay, thanks God. Ouais. Merci. Mais de rien. Guys, dalawa ang harvest natin binigay ko sa yan. Yung nagrenta sa aming bahay sa kabila. Ito sa amin. Kakainin natin to. Ay, thanks God sa blessings na binigay sa atin. Di ba? Yan. Masarap ito. Diyan siya nagstay sa kabila. So, ayan guys, Di ba? Thanks God.